logiquement. Mais les données, il y a la sécurité. Le parti médical, ça va être côté données, c'est-à-dire la sécurité côté données en elle-même. Mais côté sécurité web service, ça va être côté logiciel, c'est-à-dire comment ils traitent les données. Donc voilà, les entrées MTO, comment ils traitent les données, le déploiement côté cloud aussi, parce que logiquement, tout à fait. Donc logiquement, les web services vont être déployés côté cloud, donc on va toucher aussi certains sujets, vont toucher la partie cloud. On ne va pas développer des web services hakeka. Ils ont des web services pour le cloud, qu'on appelle les briques. Voilà, donc c'est un développement pour le cloud. Donc la sécurité qui تبدا في الكلاود مش كيما sécurité qui تبدا مش en local. مش كيف فما les concepts حد اخرين. Donc بالنسبه لي ça touche beaucoup de domaines. Les sujets en هكا je n'ai pas une vraie définition maintenant du sujet, mais ça tourne autour de la sécurité web service, les mots-clés. La sécurité, Colha, le système d'information, web service et cloud. 3 mots-clés. Combien de sujets un sujet qui est le qui va des sujets intermédiaires. Il faut définir ça comme un projet. وبعد يتقسموا sous forme de tâches. معناتها انا راها هكاك ما زلت ما نعرفش. احنا en fait عندنا درافت نتاع البروجي donc je pense que de notre côté معناتها les enseignants on va définir des sujets donc فما une partie خاطر احنا ركزنا برشا على الديفلوبمون ويب etc. donc on va définir des sujets que nous diffuserons sur votre page H3E Student Branch. Et donc, je pense que de ton côté, même si les idées ne sont pas tout à fait claires en ce moment, tu définis un ou deux sujets concernant les applications cloud. Nihal Zeda, en se basant sur les solutions qu'elle a proposées dans le cadre de ce projet, elle peut aussi définir 2 ou 3 sujets de PFE. عندهم هما الباج فيسبوك نتاعهم H3E Student Branch. Vous êtes tous membres En cours, voilà justement, c'est une bonne question. Donc, نسمع فيهم هم لموا الفلوس هم باش يخلصوا je sais pas où est-ce qu'ils sont donc je sais pas. زيدوا في التريتمون تاع الخلاص. معناتها خلصنا فما شكون خلص كل شيء فما شكون خلص. استنى سامحني فما فرق شكون يعني فما شكون اعطاكم الفلوس. لا عملنا سكياسيت خلصنا عملنا السكياسيت. معناتها مش الكل عمل زي ما سيت فما شكون بدا. صار من هنا اثنين ثلاثه الناس تكون حاضره. الناس الكل على خاطر هو pour faire student branch يلزم يعملوا فورمulaire qui va être signé par leur parent اللي هو soi-disant انا والشيف دو ديبارتمون والمدير. اي ويلزم يلزم مش اقل من 12 étudiants. هما ولاو برشا هما لا حبيبتي شاع نتاع لي 3 دونك لا يلزم في اللي كادر تاع الليسي خاطر الليسات عندهم ستودنت برانش نتاعهم ليميت لي زيكول دي لينيون الكل فهمت دونك كلهم عندهم دي ستودنت برانش نتاعهم لا تو يفوتوهم في بالهم donc ils savent qu'il y a beaucoup d'avantages etc. عملت لهم بريزونطاسيون ووريتهم قلت لهم راكم تنجموا تشاركوا في دي كومبيتيسيون etc. sans bien sûr oublier le fait انه هو في السي في وقت اللي يحط 3 معناتها l'employeur ça va l'attirer oui. بالنسبه للبروجي تاع بيبليوتيك مازال ما عملنا فيه حتى شيء. C'est ouvert ceux qui sont intéressés. Donc إذا كان فما مثلا خاطر هي شنو هي البيبليوتيك انتيليجنت سي دو كريي ان سيت وفما باز دو دوني نتاع دانتيراجير الباز دو دوني نتاع لينيت والسوبكوم ولا لا سوبكوم مش والليزي والفاكولتي دي سيونس اكسيتيرا. Et donc ça concerne aussi على الخلف الله معناتها الديفلوبمون ويب و باز دو دوني افونسي voilà. Les RFID, c'est en fait, il y a une équipe qui travaille sur ça au laboratoire Syscom de l'UNIT. Donc, je suis attachée au laboratoire Syscom de l'UNIT. Au
femme toute une équipe, y compris notre directeur du labo, qui travaille sur RFID. Donc, ceux qui veulent travailler sur les systèmes RFID et leur application pour créer des tags dans les livres, je peux les orienter vers les gens qui travaillent sur ça. Bien sûr, évidemment. Toutes les solutions que nous proposons dans le projet Smart City, Ariana Smart City, peuvent être mises en place dans le cadre d'un projet qui est. كان عندهم des idées نجم ياخذوا Bien sûr, initiative de proposer bien sûr. eux-mêmes un sujet. إذا كان أنتم وديجا قلت لهم المرة اللي فاتت قلت لهم أنتم vous êtes des étudiants وتعرفوا مشاكلكم معناتها أنا je peux pas me mettre à leur place. Ça fait très longtemps ملي كنت étudiante donc c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas le même mode de vie. Donc قلت لهم إذا كان أنتم حاسين اللي عندكم مشكلة نجموا نحلوها avec des solutions high tech, pourquoi pas. Donc c'est ouvert. نجم انت حتى تبروبوزي السوجي نتاعك وتختار لونكادرور اللي تحب عليه انت وتخدم على روحك. احنا on peut t'assurer le local, on peut t'assurer معناتها مثلا انك مثلا tu participes à des workshops ولا à des manifestations تابعين لي 3 au cas où خاطر بصراحه الانيشيتيف هذه اللي عملتها انا سي دون لو كادر دو لي 3 heures مانيش تابعه حتى حزب دونك ça n'a aucune teinte politique ولا je sais pas معناتها c'est dans le cadre de les 3 heures purement scientifique. انا من رايي ياخذوا الايماج كيما اللي تاع الانسان يشوفوا لي بروجي نتاعهم حتى ça se limite même pas à des projets là ou scientifiques ou technologiques ولا يجوا يعملوا des formations, يعملوا des interactions معناتها des va-et-vient معناتها à l'étranger pour des missions معينين. ينجموا يعيطوا des invités يعيطوا لهم انتوما معناتها d'armes des équipes. Il y a beaucoup de choses en fait, il n'y a pas que les projets. Les 3 heures, c'est juste, c'est un cadre où il y a l'innovation, où il y a l'initiative des étudiants qui entrent en jeu. Réellement, ils se coupent tout, justement, en fait, ce week-end, j'ai assisté à un workshop à propos du membership development les 3 heures et tout parler des étudiants. كل شيء داير autour des étudiants. D'accord? C'est quoi l'objectif? احنا ça y est معناتها c'est vrai qu'on est encore actif, مازلنا بعد شويه على الغطرة, mais خاطر le plus important c'est quoi? انه l'ingénieur يشد خدمه ويبدا يباني في خدمته ويبدا productif. Les 3 heures, c'est une association concernant les ingénieurs et l'objectif نتاعها انه l'ingénieur تعطيه la possibilité باش يفتق مواهبه بلغتنا نحن معناتها باش يكون épanoui. D'accord? Donc créatif. Donc إذا نشجعوك كيفاش نشجعوك؟ D'abord il faut s'extérioriser معناتها il faut avoir du rayonnement. لازم واحد يتحل à l'échelle internationale ويحل عينيه ويشوف برا شنو قاعد يصير. يشارك في des manifestations à l'échelle internationale. Il participe à des compétitions, à des concours, à des workshops, pourquoi pas. D'accord? Le fait que tu تعرف واحد آخر, déjà مثلا أنا كي شاركت في الوركشوب, j'étais très réticente d'y aller. بعد je me suis dit allez, tiens, je vais y aller, c'est pas grave. مشيت juste à côté de moi, il y avait un Iranien. عسلامة, bonjour, ça va, بدينا نحكيو. دونك بدينا نحكيو بشويه قلت له انا نخدم على لي سمارت سيتيز وهو عمل ابليكاسيون اللي تخلي لي بريز نتاع لي كورون يكونوا معناتها انتيليجون, يعني باش يحسبوا دو مانيير انتيليجونت لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي وقتاش بيان سور فما لي زور دو بوينت وين تبدا الالكتريسيتي تبدا كونسومابل برشا وفما تزاد فما حاجات فما بيوت يكونوا الكونسوماسيون فيهم اقوى من بيوت اخرين اكسيتيرا. دونك عمل ان سيستيم انتيليجون pour définir des solutions pour économiser les dépenses de l'énergie معناتها نتاع الكورون. وهو معناتها déjà il a eu un financement easy بلا تشويش عايشولتي et donc il a eu un financement de la part de la banque islamique اللي هي déjà ils ont diffusé quelque chose في المينيستير في السيت نتاع المينيستير نتاعنا اللي معناتها البنك الاسلاميك il propose un financement pour des projets
entre des pays arabes musulmans معناتها باش يخدموا حاجات d'accord. ودون لو كادر دو لي 3 وهذه حاجه ما كنتش نعرفها انا معناتها جوست بور فو دير راهو معناتها ساعات راهو لو فات انك تحتك بغيرك ça ne peut être que enrichissant فهمت ça peut être que bénéfique pourvu que معناتها ça soit pour une bonne cause d'accord. donc وهو قال لي اللي dans le cadre de les 3 تعطي فلوس les 2 sections معناتها plusieurs sections انهم يعملوا des projets en commun. donc فما Iranian section وعندنا نحن تونسيا section. إذا كان الإيرانيان سيكشن تعمل بروجي مع تونسيا سيكشن لي 3 dans le cadre de لي 3 من أمريكا بعثوا لنا فلوس والفلوس هذه نجموا نخدموا بها نجموا نشريو بها ماتريال نجموا نخلصوا بها نجموا نشريو بها دي اورديناتور. Ça peut nous aider, ça vous permet de participer à des événements, تخرجوا برا vous présenter. توا أنا مثلا نقول par exemple فرحت برشا بالبروبوزيسيون نتاعو معناتها علاش نقول اذا كان لي زيتيديون نتاعنا وصلوا خدموا حاجه اوبيراسيونيل بالفلوس اللي باش تجينا من البروجي هذايا نتاع البنك الاسلاميك ولا درا شنو دونك اون بو فينانسي لو ديبلاسمون نتاع لي زيتيديون باش يقدموا الخدمه نتاعهم في دي ورك شوب خاطر كل عام يصيروا دي ورك شوب راهو في لي سمارت سيتيز. دونك سو كي فون فير ان بون ترافاي سي اون فا افوار دو لارجون دونك اون بو فينانسي فو ديبلاسمون هكا ولا. Et donc, إذا كان أنتم niveau étudiant en cycle ingénieur, si vous aurez la possibilité باش تخرجوا برا باش تقدم معناتها خدمة dans le cadre d'un workshop, voilà, c'est très rayonnant معناتها aussi bien pour vous que pour votre pays. فهمتوا معناتها لا وفي الإنسات c'est du concret. هو كان يحكي لي على الإنسات. il y avait 2 personnes في السنة وداير مازال باش يمشي في ديسمبر معناتها يا ان étudiant mais il n'est même pas فما حتى مليولتي يمشي l'université libre 3 fois cette année مرة لأمريكا مرة ما نعرفش 3 fois معناتها 3 projets dans la même année un mois d'intervalle معناتها donc tout est possible réellement معناتها سي كيسيون. ما في بالكش زاد فما واحد étudiant من l'ULT زاد il a participé à une compétition ما نعرفش في ألمانيا ولا ما نعرفش وتلمون سا ريوسي وهي على الروبوتيزم وعرضوا له الإذاعة في المطار وفي نسمة يوريو فيه ويحكي في الحسين. Donc vous pouvez être des stars. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et là c'est le travail qui paye. En fait les 3 ça permet plus de rayonnement, plus d'encouragement pour ceux qui veulent travailler convenablement. D'accord. معناتها إذا كان واحد يحب فريمون يخدم بالكدا les 3 طلعوا لوين. On va publier des articles du travail. إذا كان تخدم خدمة pourquoi pas. إذا كان معناتها إذا كان مش حتى الريشيرش معناتها سي با. Tu pourrais publier حتى في لي 3 ماغازين. فهما ديجا باش تولي عندهم نيوزليتر نتاعهم في لي 3 ستودنت برانش نتاعهم. دونك تنجموا تكتبوا دي رابور ولا دي ارتيكل في النيوزليتر هذيا و en tant que E3E student branch نتاع ليزي sera publié. وسامحني معناتها زاد راهو حتى الفلوس اللي تافيكتي للستودنت برانش حسب الاكتيفيتي نتاعها معناتها اذا كان الستودنت برانش اكتيف و participe à des compétitions ولا des activités وكل شيء دونك احنا حبيبه بعث لنا التابلو نتاع الفينانسمون نتاع دونك كل انستيتيوشن عندها الفورفي نتاعها يعني كل عام لو بودجي il est réparti mais pas d'une manière équitable ما بيناتهم. Travailler plus, gagner plus. Voilà, c'est ça le principe. Mais اسمع احنا راهو entre parenthèses juste باش ما نكونش parmi les خاطر احنا كعملنا الورك شوب نتاع membership development donc on a cité les points positifs et les points négatifs à éviter معناتها quand on veut faire la pub نتاع donc parmi les choses importantes اللي الواحد لازم يعملها il faut pas surestimer معناتها les avantages نتاع les 3 معناتها هو honnêtement يعني البوت مش باش واحد يستغنى منها صراحه يعني راهو معناتها سي با ان مويان باش واحد يكون يغاني de l'argent معناتها d'une manière efficiente non c'est pas ça en fait le principe ça vous aide à avoir un appui psychologique et un appui matériel
moyen, extraordinaire pour aller au-delà des moyens actuels. D'accord? Et avoir surtout un rayonnement et avoir une idée sur ce qui se fait à l'échelle internationale. Oui, باش نحلوا السوسايتي هي خاطر باش نحلوا السوسايتي لازم ديجا تكون عندنا ستودنت برانش. مي معليش بخاطر انا داخله في الوي وي. Donc je peux vous parrainer sur ça, ne vous inquiétez pas. في الكل معناتها لا ماك شويه. C'est pas sa question, c'était pas sa question. Il a posé une question très claire. Est-ce que les enseignants sont des membres de les 3E? Comme à ceux qui sont membres de les 3E, comme qui sont en cours, pour être membres de les 3E. Mais Inch'Allah, oui, c'est pas beaucoup d'enseignants qui sont membres de les 3E. Y a-t-il une autre question? فما بارتي موبيل حقا في البروجي كي جبت حكايه نتذكر هكاك عاد تخرج عندي تاتا دونك فما بارتي موبيل موبايل. Bien sûr, puisque de toute façon, il y aura une diffusion par SMS par l'identifiant du patient. Donc, il faut sécuriser le transfert, intercepter le message. Quand il y aura une création de la classe patient, l'identifiant il va être envoyé par mail, mais en plus par SMS. D'accord? Et donc, il faut étudier l'aspect sécurité de diffusion via les réseaux. Madame, le projet est en production, en production, برودكسيون كوميرسياليزي. اسمعني انا بصراحه معناتها جو فو كي لي شوز سوا ابليكابل معناتها جي بروبوزي دي سوليوشن اللي هما ينجموا يكونوا يستعملوهم. اذا كان نعملوا دي سوليوشن وبعديك ما نستعملوهمش سا ريان. دونك بالنسبه لي انا قاعده معناتها بعديك الرول نتاعي افيك مي كوليغ سي دانسيتي ليتا ا يوتيليزي دي ابليكاسيون. لازم دي سوليسيون ما مش تري كوتو سورتو ليتا الاكtuel نتاع الدوله لازم دي سوليسيون مش جوستومون معناتها هاني قلت لك يعني دونك البروبليم il a été posé معناتها auparavant معناتها حكيت لك حكايه التيليراديولوجي وفسرت لك اللي تاع معناتها il s'est désisté contre l'idée de mettre en place des applications fax. فهمت؟ دونك احنا ماذا بينا on respecte les normes standards d'utilisation ou de partage de données médicales en utilisant معناتها des moyens moins chers, des solutions pas chères. D'accord? Autre chose? Donc, donc Madame Nihel ou Riyad, ils vont définir des sujets. D'accord? On va les publier à la page Facebook. On se prend rendez-vous après une dizaine de jours. Est-ce que ça vous arrange? D'accord. Une dizaine de jours. تكونوا انتم اموركم واضحه تعملوا حتى معناتها بريزونطاسيون باوربوينت هاكا ليكيب هذيا نتاع السيكوريتي ريزو ليكيب نتاع الموك ليكيب نتاع لي بيبليوتيك انتيليجونت نتاع لي يونيفرسيتي ليكيب نتاع الكوداج ليكيب نتاع الديفلوبمون ويب و ميز ان بلاس دي سيرفور دي سيمبورتي اكسيتيرا. واضح؟ Voilà. Bien sûr, ceux qui sont très motivés et qui veulent plus de détails pour démarrer avant une dizaine de jours, ou juste pour avoir d'informations, pour avoir plus d'informations, on est là, on est à votre disposition. Mais, Inch'Allah, au bout de 10 jours, donc je vais vous contacter pour organiser une deuxième réunion. D'accord? D'accord. Et bon courage.